ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଛୁଟି ନେଇ ଅଫିସରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ। ଭାବିଲି ଆଜି କିଛି ଭିଡିଓ ବନେଇବି, ଆଉ ବନେଇବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲି। ଭିଡିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ସାଙ୍ଗକୁ ଶିକ୍ଷାର ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଦିନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ବାସୁଦେବ, ମୋର ଭୁଲ କଣ ଥିଲା ଯେ ମୋ ମା ମତେ ଜନ୍ମ ଦେବା ମାତ୍ରେ ମତେ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣକ ପାଖରେ ମୁଁ ମଣିଷ ହେଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ସେ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରୁ ମତେ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଯୁବ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରୁ ମତେ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା। ମୋର ଦୋଷ କଣ ଥିଲା ବାସୁଦେବ? ଏକଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଜନ୍ମ କାରାଗାରରେ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଜନ୍ମ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଥିଲା। ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ନୁହଁ ଯେ ତୁମ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା କି ମୋ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା, ତୁମେ ସେଇ ଅନ୍ୟାୟର ଜବାବ କେମିତି ରଖିଥିଲ? ଅନ୍ୟାୟ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମେ ଏଇ ଅତୀତରେ କ୍ଷୁବ୍ଧତାର ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିଲ। ତୁମେ ଅତୀତର ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲ, ଆଉ ମୁଁ ହସି ହସି ଗ୍ରହଣ କରିଗଲି। ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ମହାଭାରତର କଥା କହୁ କହୁ ଗୁଜରାଟ ସହରର ସୁରତରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ବିମୋହିତ କରିଦେଲା। ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ସତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତ ତିଆରିରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଆସି ମୁଁ ବୁଲି ଦେଖୁଛି, ସୁନ୍ଦର ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ, ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟ ଏବଂ ପୁରାଣ ଶୁଭୁଛି ଚାରିଦିଗ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଗଡ଼ି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ହୁଳହୁଳି ପଡୁଥିଲା ଘଡ଼ିକି ଘଡ଼ି। ସତରେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ବି ଏଠାକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଏବଂ ମତେ ତ ପାଗଳ କରିଛି ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ 10 ଅବତାର। ତା ଭିତରେ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ଏହି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଏବଂ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ଏବେ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା, କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହାଭାରତର କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲି, ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଶେଷ ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ
कर्णंकर समाधि दिया जाइछि। एठारे पुणी गोटे नुआ कथा, एठारे आम ओडियांकर आराध्य ठाकुर प्रभु श्री जगन्नाथ एठार पूजा पाउछंती। এই मंदिर बुलाबुली कर सारिबा परे मंदिर रे जो ट्रस्ट अच्छी, ट्रस्ट रो जो सदस्य अछंती तांको ट्रस्ट सदस्य कौन कहउचंती कौन नाही सी बाबद रे आमे टिके बे सुनिबा। चलंतु ए वीडियो रो शेष पर्यंत आमे जारी रखिबा। चारिपटे बुलु बुलु गोटे जिनस बा गोटे कथा उपरे मोर नजर पड़ीगला। हठात कि जेतेबेले कर्णंकर जो समाधि पीठ आड़कू मु जाइछि, समाधि पीठ आड़कू गला बेले मो नजर रे आसिला मिनिमम 100 खंडे हबो गोवंश गोरु बा गाई मानंकु एठी रखी समस्तंकु खाद्य चारा विभिन्न प्रकार भल मंद गाई मानंकु दे से माने लालन पालन करुथांती। मते ए गुटिए कथाटी मते हृदय को बहुत आनंद लागिला, जेहेतु एते आकार रे गाई गुडा को रखी सेमानंकर भल मंद देखरा सेमानंकर सुख दुख सब बुझा जाउची। ए जिंस
एबे मु जो मंदिर को आसी से मंदिर गोटे जो ट्रस्ट अच्छा से ट्रस्ट सदस्यों सहित भेट हो मंदिर बाबद किसी आम जानवाई चाहिए आसतु। धन्यवाद। नमस्कार, जय स्वामीनारायण। आपका नाम? अर्जुन भाई। आप इधर मंदिर में ट्रस्ट में रहते हैं? हम इधर मंदिर में ही रहते हैं। मंदिर के बारे में कुछ ऐसा कुछ बताइए कि मंदिर का राज क्या है, मंदिर का बारे में बताइए। ये जगह पहले यहाँ पे गौशाला थी। ये मंदिर बनने से पहले इधर भगवान स्वामीनारायण खुद चलकर यहाँ आए हुए 3 दिन रुके हैं और ये भगवान स्वामीनारायण की प्रसादी की चरण भूमि से, चरण रज से ये अंकित है। ये भूमि इधर भगवान स्वामीनारायण ने खुद अपने सर पर से उतार के पाक दी है। ये मंदिर पूरा नक्शी काम से बना हुआ है, पत्थर में से, और इसका नक्शी काम पूरा उड़ीसा के कारीगरों ने किया है। अच्छा, ये जो मंदिर है कितना साल हुआ बना हुआ होगा? ये मंदिर को बने हुए अभी 7 साल हुआ है। ओके। इससे पहले इधर गौशाला थी, इधर कुछ नहीं था पहले। गौशाला जो वो अंदर में कर्ण के बारे में कुछ राज वो भूमि के लिए वो कुंवारी भूमि बोले जाती है। 3 पन का वर्ड जो कर्ण ने कुंवारी भूमि मांगी थी ना, वो उतनी जगह है और उनका वहाँ पर अग्नि संस्कार हुआ। वो 3 पन का वर्ड है, वो जगह को 3 पन का वर्ड बोलते हैं। और जो आपको फोटो दिखाया जा रहा है भगवान स्वामीनारायण का चेयर में बैठा हुआ, जो पाग दे रहे हैं जिस इंसान को, उनका नाम है अर्देसर कोटवाल जी, जो यहाँ के अंग्रेज शासक में बहुत बड़े अधिकारी रहे हुए हैं। तो भगवान स्वामीनारायण ने उनको खुद अपने सर पर से पाग उतार के दी है। वो आपको फोटो दिखाएंगे। जय श्री स्वामीनारायण।